Hi guys, welcome back to my video. For today's video, we're now heading to go massage to the head to San Juan. Okay, so that way this fever will gonna go away. Good morning, Daddy. Hi. 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 Pauli na ta? Ha? Pauli na ta balay? Oh. Kuyog ka. Bilin ka din. Heon sa man eh. Candy? Hindi. Asa man mo nakuha nga candy? Ito. Dito. Ito. Ako. Buwaan. Ang gadula ka? Oh. Katong ride. Nana ba? Sa World of Fun. World of Fun ngalan ha? Oh. Unsay ngalan? Buwan. Okay. Pauli na mi. Wala man dali mi maka-process karon sa iya nga PhilSys or Philippine National ID, but at least nakahuman mi isa ka buok nga PhilHealth, which is mas maayo, at least na isa ka buok nga na-achieve for today's video. Okay? So we're gonna go home.